Meghnad? Meghnad, I think we should start. Right? Yes, sir. Right? Yes. We are almost 16 now. Before we start, can I request everyone to kindly on their cameras so that we can see each other? Good morning, members. Would you mind switching on your cameras? Morning, everybody. Hi, good morning. So I think we'll start, eh? Good morning, everyone. It's good to see many of you after a long time. You know, it's been almost 2-3 months we haven't seen each other. A very good morning to everyone present here today. Although we've got very limited numbers, but I think this program, which is supposed to be for half an hour, is in fact a very important program, because today here we here to just take you through a demo of how to use the recently launched eSCR, wherein it's considered as one of the biggest step towards digitalization of the courts, and wherein I've requested. I shall be requesting Mr. Meghnad, since I felt among our bar members, I don't know of many, but I know Mr. Meghnad of being one of the experts when it comes to handling computers, and therefore, may I shall be, while requesting Mr. Meghnad to take us through, give us the demo of how to use the eSCR. eSCR, I think it's very important for us to understand that this is the only official law report in India under the Indian Law Report Act. And the speciality of this eSCR is you have access to the judgments delivered by the honorable courts free of cost. And and the special thing about it, I've been told, is that the footnote that we see, unlike the other journals, is exactly same and as approved by the judges, those who deliver this particular judgment. So the footnotes are based on the approval given by the judgment delivered by those particular judges. So I think it's a very a good thing for lawyers as well as law students, even for common people, to get access to the judgments of the courts, that too free of cost. So now, may I now request Mr. Meghnad to kindly take our members through, give a demo of how to use it and what are the advantages, and so that we are aware of how well to use it to our benefit. Thank you, Meghnad. If you can kindly take. Thank you, sir. Thank you. Good morning, everyone. You might be logging from mobile phone, right? Is it audible? मलाई सुन्नु हुँदैछ? Yes, you're audible. मोबाइल फोनबाट लगइन गर्नु भएको छ कि ल्यापटपबाट छ तपाईहरुले? कसैले मोबाइल फोनबाट, कसैले ल्यापटपबाट होला है. So I'll straightly take eSCR को introduction त सरले दिनु भयो कि यो Supreme Court records so we can officially cite this judgments uploaded by the Honorable Supreme Court's e-committee in Supreme Court's website, and the link of the website has also been hosted in our High Court website, e-court's website. So this can be officially cited in the
in any courts of law in India. So I'll straightly take all of you to the site of our High Court. रेडियो सुनेको रहेछ उहिलेको जमानामा भिडियो बन्द गर्नुहोस् कि सो तपाईहरुको बेटर भ्यू आउँछ होला म स्क्रिन शेयर गर्दैछु ल आइ एम शेयरिङ माइ स्क्रिन Okay, now we'll go to Google. Let's type High Court of Sikkim. High Court of Sikkim. Okay, just below important links. eSCR, Judgments and Orders. Let's click on it. Now this link straightly take us to Supreme Court website. eSCR. Okay, now यहाँनिर हेर्नुहोस् त eSCR को just below enter keyword. Okay, so phrases, any words and all words. हामीले एउटा phrase type गरेर त्यो judgment खोज्नु हो भने पनि यहाँ you need to click on the phrase option and any words from the judgments. If you remember any words like rejection of plaint. Yeah, all words rejection of plaint. Okay, let's type rejection of plaint. If you need judgment on order 7 rule 11, then you please type either order 7 rule 11 or rejection of plaint. Rejection of plaint. Now you can see the captcha over there. Okay, 707286. 707286. Let's search. Okay, now you can see about 61 results. So 10, just below that, so 10 entries. You can click here, we have 61 judgments here, so you can click on 100. At a time you can see 61 judgments. Not 100, I think. 61 judgments, okay. So, कुन चाहिँ judgment तपाईहरुलाई अब यहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि it is appropriate to be cited by you before the court of law for your case. You click on that, okay. Like मैले state of Punjab and others versus Devbrat Sharma मा क्लिक गरेँ 2022 to SCR 528. Now open with anything. Adobe Photoshop. Okay. यहाँनिर माथि हेर्नुहोस् त 2022 2 SCR 528. जस्तो SCC वेब हामीले सर्च गर्थ्यौ त्यसरी नै सुप्रिम कोर्टको पनि आफ्नो रेकर्ड यसरी मेन्टेन गरेको छ सुप्रिम कोर्टले. So this can be officially cited before any courts of law in India. 2022 2 SCR 528. अब यो तपाईहरुलाई एप्रोप्रिएट लाग्छ भने यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् या यहाँनिर शेयरको अप्सन पनि छ हैन. अन्त यहाँनिर एडिट पीडीएफ मा जानुभयो भने यहाँनिर तपाईहरुले सायद आई थिंक आई नीड टु सब्स्क्राइब पीडीएफ. यहाँनिर तपाईहरुले यसलाई शेयर गर्दा पनि हुन्छ, त्यहाँदेखि प्रिन्ट गर्दा पनि हुन्छ. यसलाई डाउनलोड गरेर
यहाँनिर अप्सन्स पाउनुहुन्छ प्रिन्टको ओके प्रिन्ट यो डेस्कटपबाट गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ तपाईहरुलाई सो here the printer option is okay सिम्पल छ यो हामीले डे टु डे लाइफमा गुगलमा केही सर्च गरेको जस्तै छ एउटा पोर्टल बनाएर डिफरेन्ट सेक्सनमा सुप्रिम कोर्टको वेबसाइट भित्रै eSCR भनेर होस्ट गरेको छ सबै यो 1950 देखि 2000 लेटेस्ट अहिले हिजो अस्तिसम्मकै एट द मोमेन्टको जजमेन्ट्सहरु सबै अपलोड गरेको छ अन्त यसमा अझै एउटा ब्युटिफुल्ली चाहिँ सुप्रिम कोर्टले के गरेको छ भने यो सबै जजमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हिन्दीमा पनि ट्रान्सलेट गर्दैछ है आई जस्ट वान्टेड टु एड दिस इन्फर्मेसन अल्सो टु अल अफ यु यो सबै जजमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ हिन्दीमा पनि ट्रान्सलेट गरेको छ अरु रिजनल ल्याङ्ग्वेजहरुमा पनि ट्रान्सलेट गरेको छ त्यो चाहिँ सिधै सुप्रिम कोर्टको वेबसाइटबाट हामीले त्यसलाई पनि हेर्दा हुन्छ अनि यो अहिले हामी हाइकोर्टको वेबसाइटबाट त्यहाँनिर एउटा लिंक हालेको छ त्यो लिंकबाट चाहिँ हामी आको हो अदरवाइज यु क्यान डाइरेक्टली गो अन दि सुप्रिम कोर्ट वेबसाइट फ्रम वेयर यु क्यान सी अल दिस जजमेन्ट्स म त्यो पनि तपाईहरुलाई एकपल्ट देखाइहाल्छु ल सुप्रिम कोर्टकै यो हामी हाइकोर्टमा छ है लेट्स गो टु सुप्रिम कोर्ट वेबसाइट सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया okay you just type Supreme Court of India in Google now Supreme Court of India website click here okay यो मोबाइल भ्यू हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले यो होम पेज छ नि राइट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुस् त यहाँनिर यो तीनटा यो भएको राइट ह्यान्ड साइडमा लाइन छ नि तीनटा लाइन you just click on that you will find eSCR cause list, latest updates, latest judgments, listing notices, eSCR. हामीलाई त्यहीँनिर लान्छ हो लिंक eSCR ले okay put some keywords article 14 if you need judgments in right to equality article 14 put this captcha 92112 search okay now there are other search options also I'll just show you can you 10 entries गरेको छ you can make it 100 entries article 14 मा about 2496 judgments has been displayed okay now let's go down अब यहाँ मुनि आएर हेर्नुस् त यहाँनिर मलाई यो हामीलाई जुन चाहिँ चिठी आएको थियो बेन्च वाइज सर्च अप्सन जज वाइज सर्च अप्सन इयर वाइज सर्च अप्सन साइटेशन्स वाइज सर्च अप्सन केस टाइप वाइज सर्च अप्सन है कीवर्ड यो सबै थियो कि अब यहाँ मुनि हेर्नुस् त यहाँनिर जजेस सो रिलेटेड टपिक्स देख्नु हुँदैछ related topics just below that you can see bench हजुर देख्दैछु भाइ below related topics हजुर you can see bench 13 judges 1 11 on article 14 the judgment delivered by honorable supreme court's 13 judges bench you will find one judgment 11 judges 2 judgment 9 judges 3 judgment 7 judges 32 judgments 6 judges 7 judgments and click on more you will find 6 judges 7 5 judges 290 4 judges 13 3 judges 525 2 judges 1617 judgments 1 judges 6 1 judgment 6 sometimes we tend to cite judgments of more judges त्यसमा चाहिँ हामीलाई यहाँ देखिन हेल्प हुन्छ नि है बेन्चमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ 13 जजेस 11 जजेस 9 जजेसहरु आयो अब मुनि तपाईहरुलाई जजको नाम थाहा छ भने जजको नामबाट गर्दा पनि हुन्छ just below that citation here if you know the citation
लाइक हामी एसएससी मा सर्च गर्छ नि त्यसरी नै इफ यु नो द साइटेसनमा क्लिक गरेर यो कुन चाहिँ इयरको हो 2023 को दुईटा रहेछ 2022 को 11 वटा 2021 को 63 यसरी पनि पाउनुहुन्छ तपाईहरुलाई कुन चाहिँ इयरमा जजमेन्ट पास भएको छ त्यो इफ यु नो द year of citations then you can make your search more easy. Okay, let's 2023 है volume 1 दुईटा रहेछ हेर्नुस् त 2023 1 SCR 293 open भयो. Now just click on this link. Within a moment of second you'll have your judgment. I was earlier demonstrating through Supreme Court's website. Okay, now High Court of Sikkim I have already demonstrated. High Court of Sikkim, you will find eSCR judgment and orders link just below important link. Click here, same thing will come. हुन्छ मैले अस्ति I have shared equivalent citations in our bar group. तपाईले हेर्नु भयो कि भएन म एकपल्ट हेर्नु भएको छैन भने SCC to SCR मैले शेयर गरेको छु होला सायद कि म त्यो तपाईहरुले एकपल्ट डेमो देखाउँछु ल मैले कहाँबाट त्यो पाएँ भनेर नि तपाईहरुले पनि त्यो आफै you can find it out from the Supreme Court judgment. Sorry, Supreme Court website. Okay, go to Supreme Court of India website. Judges Library. Can you see Judges Library in the left hand side? Just below interlocutory application. You just find Judges Library first. पाउनु भयो Judges Library? स्क्रिनमा हेर्नुहोस् त Judges Library. हजुर पाउनु भयो? यो चाहिँ यो एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन हो यो यहाँ छैन कि आजको ट्रेनिङ सेसनमा यहाँनिर यो गराउनु भनेर छैन कि तर आई फाइन्ड दिस भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अल अफ अस सो आई विल जस्ट सो दिस वान्स Judges Library. Judges Library, you click on that. Just below library browser, overview of Judges Library, sublist, case indexing, article, legal articles, legislation of acts. This is very important. हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हामीले कुनै पनि एक्टहरु कोर्टमा साइड गर्नु पर्यो भने त्यो एउटा एक्टको कहिले कहिलेसम्म एमेन्डमेन्ट भयो अनि डेट इयर सबै यहाँनिर आउँछ हेर्नुस् ल यसलाई क्लिक गर्नुहोस् कि and just go to act title wise act search act number wise act title wise if you know the number of the act you can put it here act title wise if you know the title of the act you can put it here subject okay just for a demo purpose I'll put Consumer Protection Act. Consumer Protection Act. Submit. Now you can find Consumer Protection Act 1986 and Consumer Protection Act 2019. Now if you need the details of Consumer Protection Act 2019, you just click on Consumer Protection, select for details
Okay, number 2, select for details. Now all the detail come here. See, Consumer Protection, Central Consumer Protection Council rules 2020. There are so many rules framed by Government of India under Consumer Protection Act 2019. यो यसरी नै जति पनि सेन्ट्रल लेजिस्लेसन्सहरू छ हाम्रो जुनै पनि एक्ट छ त्यसको रुल्सहरू त्यसको नोटिफिकेसन्सहरू के भएको छ अहिलेसम्ममा कतिपल्ट अमेन्ड भएको छ सबै आउँछ यहाँनिर सो आई थट दिस विल बी हेल्पफुल फर अल अफ अस त्यो बेला कोर्टमा साइटहरू गर्नुपर्छ सो ड्युरिङ द्याट टाइम यो हामीलाई सायद हेल्पफुल हुन्छ होला भनेर मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ है अब मैले अघि कुरा गर्दै थिएँ उयसमा जान्छ अरे मेघला त्यो सरी यो जुन सुप्रिम चाहिँ कोर्ट अफ इन्डियाको वेबसाइट नो वेबसाइट बट फ्रम व्हिच वे ओके I'll show again. This is Supreme Court of India website. हजुर Click on it. यस यस हजुर यो मेरो मोबाइल भ्यूबाट आउँदैछ कि हजुर अब यो तीनटा जुन चाहिँ धर्का छ नि राइट ह्यान्ड साइडमा यसमा क्लिक गर्नुहोस् कि त्यहाँदेखि यसलाई स्क्रोल डाउन गर्दै जानुहोस् हो यहाँनिर सबै लिङ्कहरू छ नि चिफ जस्टिस एन्ड जजेस रोस्टर कमिटिज लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यस यस ओ ओके ओके नि इन्टरलक्ट छ हजुर जजेस लाइब्रेरी यो चाहिँ हामीले पनि एक्सेस गर्न सक्दो रहेछ नि जजेसहरूको लाइब्रेरी कि सो आई थिङ्क इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अस यो बुक्सहरू पनि हामीले सबै थोक पाउँछ हो जजेस लाइब्रेरी यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् कि लाइब्रेरी ब्रोसर आयो ओभरभ्यू अफ जजेस लाइब्रेरी सबलिस केस इन्डेक्सिङ पनि छ यहाँनिर यो लिगल आर्टिकल्सहरू पनि छ हामीले पढ्दा पनि हुन्छ यसलाई लेजिस्लेसन अफ एक्ट्स अहिले मैले देखाएको चाहिँ लेजिस्लेसन अफ एक्ट्स हो ओके 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 हजुर अब मुनि हेर्नुहोस् ल जस्ट बिलो द्याट जर्नल लिङ्क्स करेन्ट जर्नल्सहरू पनि छ अनि यो इक्विभेलेन्ट साइटेसन टेबल दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो हामीलाई eSCR को जजमेन्ट्सहरू हामीले अब अहिले त हुनु सबै साइटेसन्स लागेरै आउँदैछ कि तर इक्विभेलेन्ट साइटेसन एससीआर को इक्विभेलेन्ट साइटेसन हामीले चाह्यो भने चाहिँ यहाँनिर साइटेसन टेबल छ यो डाउनलोड गर्नुपर्छ कि ओके equivalent citation table law reports to SCR and other journals how to find यो how to find पनि छ नि यहाँनिर कसरी चाहिँ हामीले सुप्रिम कोर्टको यो खोज्ने Equivalent citation table is a useful tool to know the parallel citations of cases published in different journals. Presently, no equivalent citations table is available which may provide equivalent citations of the cases which are reported in Supreme Court reports. Publish गरेर चाहिँ निकालेको छैन यो खाली या जजेसहरुको लाइब्रेरीमा मात्रै छ हो in order to facilitate and enhance the use of official publications of the court namely Supreme Court reports this equivalent citations table has been compiled by the Supreme Court Judges Library. Volume 1 मा AIR to SCR छ Volume 2 मा SCC to SCR JT to SCR Scale to SCR हुन्छ अब यसको म ब्याक गरेर again I'll go to equivalent citation table I need to download it again okay now number 2 मा हेर्नुस् त how to find छ त्यसको just below that AIR to SCR I think मैले यो चाहिँ शेयर गरेको छु ग्रुपमा AIR to SCR just below that SCC to SCR छ JT to SCR छ Scale to SCR छ यो 900-1500 पेजेस मा छ हामीले कम्पाइल गरेर राख्दा पनि हुन्छ नि यसलाई SCC to SCR JT to SCR Scale to SCR हुन्छ मैले म यो अहिले एकछिनमा शेयर पनि गर्दिन्छु नि ग्रुपमा है सबैजनालाई नाउ इजी छ यो हामीले डे टु डे लाइफमा गरेकै काम हो तपाईहरुले यसलाई इजिली एससीआर रेकर्डमा गएर सुप्रिम कोर्टको यो वेबसाइटमा पनि गएर eSCR मा गएर जजमेन्ट्सहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ है नाउ लाइभ डेमो अफ हाई कोर्ट जजमेन्ट सर्च त्यो त वी हेभ बीन डुइङ इट तर म तपाईहरुलाई एकपल्ट क्विकली यो
डेमो देखाइहाल्छु ल। अब चाहिँ हाम्रो हाइकोर्टको पनि यस्तै एउटा लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँहरूले यु क्यान सर्च आवर ओन हाइकोर्ट जजमेन्ट्स। फ्री टेक्स्ट अप्सन पनि दिएको छ, सो द्याट इज द बेस्ट अप्सन एभाइलेबल। फ्री टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँले कुनै पनि टेक्स्ट टाइप गर्नुहोस्, त्यसमा हाइकोर्टले त्यो टेक्स्टमाथि डिसाइड गरेको जजमेन्ट्सहरू डिस्प्ले गरी। Let's go to High Court of Sikkim website. High Court of Sikkim. यो इम्पोर्टेन्ट लिङ्क eSCR जजमेन्ट्स एन्ड अदर अर्डर्स। अब हाम्रो हाइकोर्टको चाहिँ फ्री टेक्स्ट सर्च छ यहाँनिर। Can you see free text search just below Sikkim law reports? Free text search, find judgments using free text. Okay, I just click on it. Now, case menu cha. Case number, if you know the case number, if you know the party name, if you know advocate's name, daily orders, judgment, final orders, date wise. Free text, new. Okay, enter some text here. Like order rejection of plaint. Rejection of plaint. Rejection of plaint. Search. Now High Court's website will give all the judgments delivered on rejection of plaint. See 2021-8-18. M. Prasad Subedi versus Devdaran Dahal and another. Okay, let's download it. Now you have the judgments of our own High Court on rejection of plaint. You can share it, you can print it, you can cite it. हुन्छ, यो it is similar to eSCR, अघि eSCR को जस्तै यो खोज्ने पनि तरिका चाहिँ यसलाई पनि हामीले अफिसियली हाम्रो कोचहरुमा साइट गर्न सक्छौं। अब एउटा यहाँनिर म्याक एनोटेशन्स इन पीडीएफ भनेर भनेको छ कि, सो आई थिंक यू कैन डू दैट नो म्याक एनोटेशन्स इन पीडीएफ। पीडीएफ मा कमेन्ट्सहरु गर्नु, पीडीएफ मा अन्डरलाइनिङहरु गर्नु, हाइलाइटहरु गर्नु तपाईहरुलाई आउँछ पीडीएफ मा? पीडीएफ मा हाइलाइट गर्नु आउँछ तपाईहरुलाई? डु यु नो हाउ टु हाइलाइट इन पीडीएफ? टु मेक एनोटेशन्स इन पीडीएफ? पीडीएफ डाउनलोड गर्नु त यो इट इज भेरी इजी। कीवर्ड सर्च थियो, फ्रेजेस अप्सन्स थियो, ऑल वर्ड सर्च थियो, कोड सर्च अप्सन थियो, जज सर्च अप्सन्स थियो, एक्ट यो पनि मैले देखाएँ, डिसिजन डेट सर्च अप्सन पनि त्यहीँनिरै इट इज अवेलेबल। अब मेक एनोटेशन्स इन पीडीएफ वाज क्वाइट इम्पोर्टेन्ट। यहाँ मेरो पीडीएफ मा चाहिँ फेरि ट्रायल भर्जन मात्रै रहेछ कि, सो आई थिंक मेरो मोबाइलबाट चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्यो। इफ यू डु नट नो हाउ टु मेक एनोटेशन्स इन पीडीएफ देन म अब एकछिनमा कोड झर्छु कि, सो म कोडमा पनि यो देखाउँछु नि है तपाईहरुलाई। हुन्छ? कोही बोल्नु भएन? हुन्छ सर। थ्याङ्क यू। हुन्छ डीके दाजु, म कोडमा झर्छु कि यो एनोटेशन्सको लागि चाहिँ नि सायद प्रायले त जान्नु पनि हुन्छ होला कि त्यो एउटा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा टुल हुन्छ पीडीएफ को। यहाँ मेरोमा चाहिँ
यो अनपेड भर्जन हुँदाखेरि चाहिँ देखाएको छैन कि अन्त त्यो टुलमा क्लिक गरेपछि हामीले अन्डरलाइनहरु नोट्सहरु पीडीएफ मै हाम्रो जजमेन्ट्समै अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई हाइलाइट पनि गर्न सक्छ हुन्छ तपाईहरुलाई के इफ यु हेभ एनी क्वेशन्स टु आस्क देन यु मे आस्क त्यस्तो अप्ठ्यारो त केही पनि छैन इट्स भेरी इजी टु सर्च very easy to download, very easy to print, as we have been doing it, no, in our chamber, in our offices. Still, if you have any questions, any doubt, then you can ask me. मेघनाथ भाइ हजुर यो अहिलेको जुन छ नि यो eSCR को सर्च गर्ने अप्सन नि यो त बहुत हेल्पफुल पनि रहेछ बहुत राम्रो पनि लाग्यो मलाई थ्यांक यू थ्यांक यू सो मच भेरी भेरी हेल्पफुल नि यो हाम्रो अनरेबल चिफ जस्टिस डाक्टर डीवाई चन्द्रचूडले यो उहाँको इनिसिएटिभ हो नि हो अब पहिला जस्तो हामीलाई ठुलो लाइब्रेरी पनि चाहिएन एससीसी त किनेर राख्नु पनि 34-40 हजार 50 हजार अहिले नै पर्दैछ अनलाइन पनि हो सो दिस विल गिभ अ बुस्ट टु अस हैन प्र्याक्टिसमा यसले हामीलाई बुस्ट गर्छ नि It's very good because the main intention is to have free access, especially to young lawyers, and because to 25-30 yearly to SCC online and Manupatra, Kiki Gonduguni, it's a very expensive business. So at least not just lawyers, even for young law students, to even for common people. So I think it's a very good initiative, and I think we can really make good use of it. At least office mein boshera on your mobiles or your computers, you can on the tip of your finger you get judgments of relevant issues that you're dealing with in the courts, and I think it's a very we should be grateful that as of today we have a very far-sighted Chief Justice, and because of him the whole digitalization has gone to the next level. Because पहिला e-courts गर्दाखेरि पनि त as lawyers we remember we objected to it initially saying कसरी गर्नु हौडेमा e-courts कसरी हुन्छ यो फाइलिङ कसरी गर्नु appear online भनेर हो कति ग्याङ गर्थ्यो but today once we used to it is so convenient राति 1 बजे पनि यो filing cases in the courts हो and even that online video appearing through video mode also I think it will reach the next level because the Chief Justice has already said that the courts shouldn't be too reluctant allowing lawyers to appear through video. So in the far flung actually in the districts simple dates so we can put in appearance through video. So I think does anyone have questions for Mr. Meghnad? And if anyone has like Mr. Meghnad was he'll be there in the court. If Aju Boli, most of the time he's there in the district courts as well, even in the high court. So if anyone of you have any confusion or still want to sit with him and know more, then I think he'll always be available because Meghnad is someone who's always been available and who on request has always been ready to share his knowledge and experience. So with this I think we've come to the end of today's program. It was just supposed to be for about half an hour. And I think we've exceeded a little more than half an hour. But thank you very much, Mr. Meghnad. Well, it was some sort of an eye-opener. We've actually had access to it, but we haven't gone through the details of how the detailed demo was not given to us. And it is good to have one of our members himself, giving us that demo and still giving an undertaking that he'll readily be available as and when we require his assistance. So thank you very much, and thanks to all the respected members for attending today's program. It would have been better if there were more numbers because end of the day it is not beneficial to the person who's giving this demo, but beneficial to all of us who would have participated, would have benefited. But then too, there are 17-18 of us online, so if we could just pass on the message to our friends and then let them know about it, and probably in the near future
one of these days, or physically also, we can try and have in the bar room itself. I think that would be there. We would be able to gather more participation, and it would be more helpful actually. And with this, thank you very much, and I everyone have a nice day. Take care. Thank you.